teman-teman, ada yang baru lagi nih di mainan. Wah, pistol apa ini? Wow, sniper super gun. Wow, warna hijau dan hitam teman-teman. Wow, keren. Yuk kita coba buka yuk. Agak sulit teman-teman. Wow, keren kan? Wow. Tuh, keren banget kan? Kita coba isi yuk. Wow. Nggak bisa ternyata, harus satu-satu teman-teman. Wah, kita coba tembakan yuk. Wow, nice. Wow, keren. Wow. Keren banget teman-teman. Wow, suka banget sama senapan ini teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.